ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں صدیقی خجستہ مسرور آج آپ کو نفسیات کا چھٹا چیپٹر نفسیاتی بدنظمی یا نفسیاتی امراض انگلش میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز اس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ اس میں ہم نفسیاتی بدنظمی کے بارے میں دیکھیں گے، یعنی کوئی بھی بیماری چاہے وہ جسمانی ہو یا نفسیاتی، اس کے لیے بیماری بھی تجویز ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کا علاج بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ سب ہوتا ہے جب اس کی درجہ بندی سمجھ میں آئے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر سمجھیے کہ ایک شخص کو ملیریا کا بخار ہے اور ایک شخص کو ٹائیفائڈ کا بخار ہے۔ اب یہ دونوں تو بخار ہے لیکن ان کے اسباب الگ الگ ہیں، ان کو ہونے والی بیماریاں، اس کی وجوہات الگ ہیں اور ان کا علاج اور ان کی میڈیسن وہ بھی الگ الگ ہیں۔ اس لیے ہر بیماری کی درجہ بندی ہوتی ہے، تو ایسے ہی نفسیاتی بدنظمیوں کی بھی درجہ بندی کی گئی ہے۔ یہاں آپ کے سامنے نفسیاتی بیماریوں کی ویسے تو بہت سی اقسام ہیں، لیکن اس میں جو خاص قسمیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ ایک ذہنی امراض کے لیے تشخیصی و شماریاتی رسالہ یعنی ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول فار مینٹل ڈس آرڈرز DSM کے نام سے ہے، تو دوسرا امراض اور صحت سے متعلق مسائل کے بین الاقوامی درجہ بندی ہے۔ اس کو انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیسیزز اینڈ ریلیٹڈ ہیلتھ پرابلمز ICD کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ہم پہلے دیکھیں گے کہ DSM جو ہے یہ امریکہ کی نفسیاتی علاج ایسوسی ایشن کی سرکاری طور پر تسلیم کردہ نفسیاتی بیماریوں کی درجہ بندی ہے۔ اس میں اس کا پہلا ورژن جو ہے وہ 1952 میں پبلش ہوا تھا یا سامنے آیا تھا، جو DSM فرسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس پر اور نظر ثانی کی گئی، اس میں اور ایڈیشن ہوتا رہا اور ورژن 2013 میں اس کو DSM 5 کا نام دیا گیا، یعنی بیماریوں کی بہت بڑی فہرست نکال کر صرف پانچ بیماری ضمنی قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ درجہ بندی کی گئی، یعنی DSM 5 کے نام سے۔ اس کے ساتھ ہی امراض اور صحت سے متعلق جو تھی، اس میں کئی قسم کی تشخیصیں تھیں، بیماریاں تھیں ICD میں، اس کو WHO نے پیش کیا مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریوں کو لے کر۔ پھر 2019 میں یعنی اس کا جدید ورژن آیا، نیو ورژن آیا، جو ICD سیکنڈ کے نام سے جانے لگا، اور اس میں الگ الگ بیماریاں تھیں۔ تو یہاں ہم اہم نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ اہم نفسیاتی بیماریاں، یعنی مثال کے طور پر ایک اضطرابی بیماریاں کیا ہیں۔ یہ اہم بیماری ہے اضطرابی بیماری نمبر 1۔ اب یہاں دیکھیے، اس میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ اب بچوں، اب دیکھیے، یہ انسان جو ہے اس قسم کی بیماریوں سے گزرتا ہے، الگ الگ طریقے کی حالات ہوتے ہیں۔ اس میں ایک مثال بتائی گئی ہے کہ ایک لڑکی ہیما ہے جو ڈیلی آفس کو کار سے جاتی ہے۔ ایک دفعہ وہ آفس سے گھر آ رہی تھی، کار میں ہی تھی، اچانک اسے لگا کہ اس کی دل کی دھڑکن بڑھ گئی، سانس لینے میں بھی دشواری ہونے لگی اور بہت پسینہ بھی آنے لگا، اور فوراً وہ کار روک کر کار سے باہر آ گئی۔ اب یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا، اور یعنی اس کو اب آگے ایسا ہو گیا کہ وہ ہجوم ٹریفک میں کار چلانے سے خوف کھانے لگی اور اسے لگا کہ اب وہ مر جائے گی، اور اس نے کار چلانا بھی بند کر دیا۔ بعد میں گھر سے بھی نکلنا چھوڑ دیا۔ اکثر اس کو چیخنے چلانے کے دورے آنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ تشویش اضطرابی بیمار ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ تشویش ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، یہ کہاں سے یہ لفظ آیا ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو لفظ اینگزائٹی جو ہے وہ لاطینی لفظ اینگزائٹس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے پریشان دماغ۔ اگر اس کی تعریف دیکھیں تو جب ایک شخص بہت عرصے تک بنا کسی واضح وجہ کے پریشان اور فکر مند رہے اور جس کی وجہ سے اس کی روزمرہ زندگی میں خلل پڑنا شروع ہو جائے تو اسے تشویشی یا اضطرابی بیماری کہتے ہیں۔ یہ کئی قسم کی ہیں۔ اس میں ہمارے یہاں کے سلیبس میں 2 بیماریوں کو رکھا گیا۔ نمبر 1 عام تشویشی بیماری، نمبر 2 خوف کی بیماری۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے کہ ہم عام تشویشی بیماریوں میں، جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈرز میں، ہم روزمرہ کی زندگی میں مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم تناؤ محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً امتحان کے دوران ہم تناؤ محسوس کرتے ہیں، عوام کے سامنے تقریر کرنا ہے، اس وقت بھی جیسے تقریر کرتے وقت انسان ہچکچاتا ہے، تھوڑا سا تناؤ محسوس کرتا ہے، پتہ نہیں وہ پوری طریقے سے تقریر کر پائے گا یا نہیں، یعنی یہ تناؤ، ہلکا سا تناؤ مفید ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ تناؤ کسی بھی وجہ سے مشکلات میں یا مشکل میں ڈال دے
या तनाव शिद्दत इख्तियार कर ले तो इंसान बीमार हो जाता है। ऐसे हल्के फुल्के तनाव से, चाहे वो इम्तिहान का तनाव हो या तकरीर करने के लिए कहीं मजमे में खिताब करना हो, तकरीर करना हो, तो ये दबाव छोटे से तनाव दबाव होते हैं और ये मुफीद होते हैं, कारआमद होते हैं, क्योंकि ये दबाव ही होते हैं जिसकी वजह से इंसान तरक्की करता है, कामयाबी करता है या अपनी मेहनत करके वो उस दबाव से निकल जाता है। लेकिन अगर ये दबाव ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ले, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इसके मामूलात और हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है या कारकर्दगी जो होती है, वो अगर मुतासिर हो जाए तो फिर हम बिला वजह हमेशा मुस्तरिब रहते हैं और घबराहट का शिकार बन जाते हैं। अब अगर समझिए कि ये बीमारी बच्चों में है और 4 हफ्ते तक चल रही है, 4 हफ्ते के बाद भी नहीं रुक रही है, और बालिगों में, अडल्ट्स में ये बीमारी 6 महीनों तक जारी है, फिर अब ये बीमारी शिद्दत इख्तियार ना कर ले, इसलिए इसका इलाज ज़रूरी है। किसी न किसी साइकियाट्रिस्ट, मुअल्लिज को दिखाना चाहिए और इस बीमारी, इज़्तिराब या घबराहट की वजह मालूम होनी चाहिए, या फ़र्द किस वजह से, कौन सा मसला है, कौन सी फ़िक्र है जो उसको इस कदर बेचैन की हुई है, और इसके साइन और सिम्टम समझ में आने के साथ ही फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता कायम करना चाहिए। तो इसकी अलामतें क्या हैं? आम तशवीशी बीमारी की अलामतें या सिम्टम्स, जो कहते हैं साइन सिम्टम्स जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के, क्या हैं वो देखिए। उसमें महसूस क्या होता है? इंसान को कंटिन्यू सर में दर्द रहता है और परेशान रहता है, बेख्वाबी है, खै होने का एहसास है और नामालूम चीज़ का खौफ, दिल की धड़कनों में इजाफा, सांस लेने में दिक्कत होना, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना वगैरह वगैरह, हमेशा चिड़चिड़ापन रहे। ये सारी अलामतें हैं कि इंसान जो है वो नफ्सियाती तौर पर बीमार हो गया है, उसको आम तशवीशी बीमारी हो गई है। अब इसकी दूसरी दर्जाबंदी जो हमने देखे, यानी इज़्तिराबी बीमारियों की दूसरी दर्जाबंदी कि खौफ की बीमारी। तो यहाँ आपको ये खौफ की बीमारी किस तरीके से एक मिसाल के ज़रिए, एक एक्टिविटी के ज़रिए बताई गई है। एक हर्षल अपने कॉलेज से एक पहाड़ी चोटी पर पिकनिक पर गया। चोटी से नीचे देखने पर उसे एक अनजाने से खौफ का एहसास हुआ। कुछ दिनों के बाद वो अपने चचा के घर गया और वहाँ की 15वीं मंजिल से जब उसने नीचे देखा तब भी उसे वही खौफ महसूस हुआ। उसके बाद उसने ये नोट किया कि वो जब भी ऊंचाई से नीचे देखता है तो उसे डर लगता है और वो जानता है कि ये खौफ बेबुनियाद है। ये खौफ एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई के खौफ की अलामत है। यानी अलग अलग खौफ की बीमारियां, हर इंसान को खौफ होता है। कोई इंसान लोगों के सामने जाने से कतराता है, कोई पानी से डरता है, अलग अलग किस्म के ये खौफ हैं। तो हम अब उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि ये लफ्ज़ खौफ यानी फ़ोबिया, फ़ोबिक डिसऑर्डर जो है, फ़ोबिया होता क्या है। फ़ोबिया जो है ये लफ्ज़ यूनानी देवता फ़ोबोस से माखूज़ है, यानी इसको खौफ का, यूनान में खौफ का देवता इसे माना जाता था। और यानी क्या है, हम जिंदगी में हर कोई किसी न किसी को, किसी न किसी से डरते ही हैं, चीज़ों से डरते हैं, कोई लोगों से डरते हैं और कोशिशें करके हम उस खौफ से बाहर आ जाते हैं, कुछ खौफ पर काबू पा लेते हैं। अब इसकी तारीफ बताई गई है कि खौफ क्या चीज़ है। कि देखिए, अब इसमें खौफ जो है वो कोई चीज़ है या हालत कम ख़तरनाक या ख़तई ख़तरनाक ना हो, फिर भी अगर कोई उससे शदीद तौर पर खौफज़दा हो और उसकी ज़िंदगी के मामूलात में परेशानियां पैदा हों तो ऐसी हालत को खौफ यानी फ़ोबिया कहा जाता है। अब यहाँ फ़ोबिया की अलग अलग मिसालें हैं, खौफ की अलग अलग मिसालें हैं। कोई इंसान ऊंचाई से डरता है, कोई पानी से डरता है, कोई अंधेरे से, कोई कुत्ते, कॉकरोच, खून, भीड़ भाड़ से डरता है, कोई लिफ्ट में जाने से डरता है। हालांकि उनको मालूम ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मामूलात होते हैं वो मुतासिर होने लगते हैं। और बताया गया है कि अगर ये खौफ 6 महीने से ज़्यादा मुद्दत कायम रहे तो ये फ़ोबिया बन जाता है, ये खौफ फ़ोबिया कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। एक नज़र फिर से हम रिकैप देखते हैं कि हमने आज क्या देखा है इस लेसन में। आज के टॉपिक में हमने देखा है कि नफ्सियाती बदनज़मियों की दर्जाबंदी के बारे में,
کہ یہ کتنے قسم کی ہے۔ مین 2 قسموں کی ہے، ایک ذہنی امراض کے لیے تشخیصی و شماریاتی رسالہ یعنی ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول فار مینٹل ڈس آرڈرس، DSM کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے امراض اور صحت سے متعلق مسائل کی بین الاقوامی درجہ بندی، انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیسیزز اینڈ ریلیٹڈ ہیلتھ پرابلمس۔ اس میں ہم نے پھر اہم نفسیاتی بیماریاں دیکھی، میجر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس، اس میں اضطرابی بیماریاں یعنی اینگزائٹی ڈس آرڈرس۔ اینگزائٹی ڈس آرڈرس کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یا اس کو 2 بیماریوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک عام تشویشی بیماری جنرلائز اینگزائٹی ڈس آرڈر، اور دوسری ہے خوف کی بیماریاں یعنی فوبک ڈس آرڈرس کی تعریف۔ اور یہ دونوں کی تعریف یاد رکھیے کہ اضطرابی کیا حالت، کون سی حالت ہوتی ہے، اور فوبیا کیا ہے، خوف کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔